Malaysia is one of the most pro-Palestinian countries in the world. Unfortunately, in a time where the people of Gaza have been forsaken, Malaysia is a country in which the people seem to bleed Palestinian. To even witness how on the news channels the interviewers. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Gaza menang. Lepas 2 tahun genocide, the victory of Palestinian people. Kita bagi hadiah ini victory untuk rakyat Malaysia yang sama kita, yang tak pernah tinggal kita. Terima kasih semua rakyat Malaysia. Terima kasih. I mean, as I said on stage, I'm really proud that there is a country like Malaysia support, the cause of Palestine openly and also on the highest level. Your leader, PM. So, and I said we wish we have more countries like this. Ada kalanya kata-kata yang paling sederhana itulah yang paling dalam maknanya. Dan hari ini kita nak bawakan kepada Anda satu momen yang membuat ramai rakyat Malaysia sebab tanpa disangka ucapan tulus dari rakyat Palestin sendiri ketika dunia ini semakin bising dengan konflik, krisis, dan suara yang saling bertembung. Tiba-tiba hadir satu suara kecil dari jauh lembut, perlahan, tetapi syarat dengan makna yang hanya hati mampu pahami. Ucapan ini tidak datang dari mana-mana pemimpin besar, bukan dari mana-mana organisasi resmi, tetapi daripada mereka yang setiap hari hidup dalam ketakutan, kehilangan, dan perjuangan. Saat mereka menyebut, kami tak akan lupa. Malaysia di hati kami, ramai yang terdiam. Ada yang menitiskan air mata, ada yang hanya mampu genggam tangan sendiri, dan ada yang tersenyum dalam pilu kerana sedar di sebalik jarak ribuan kilometer. Hubungan emosi itu tetap wujud. Momen ini bukan sekadar ucapan. Ia adalah tanda terima kasih, tanda harapan, tanda bahawa kebaikan yang Malaysia hulurkan selama ini sebenarnya sampai jauh lebih dalam daripada apa yang kita sangka. Dan hari ini kita nak bawa Anda menyelami maksud sebenar di sebalik ucapan penuh harapan ini. I'm really proud that there is a country like Malaysia support, the cause of Palestine openly and also on the highest level. Your leader, PM. So, and I said we wish we have more countries like this, more leaders like your leader, and hopefully, inshallah, what we want to see the end of the oppression, the occupation, the war. And that's what we want. And mashallah, you are a great support. Thank you. Dalam satu sidang kemuncak antarabangsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berdiri di hadapan para pemimpin dunia dan suaranya membawa satu mesej kebenaran. Beliau mengecam penderitaan di Gaza, menyatakan bahawa serangan Israel adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa dan jenayah terhadap kemanusiaan. Beliau bertanya dengan suara yang bergema di seluruh dewan, kenapa dunia bangkit untuk Ukraine, tetapi membisu untuk Palestin? Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia tidak akan tunduk kepada tekanan dan tidak akan berdiam diri ketika nyawa yang tidak berdosa terus diragut. Beliau berkata, jika dunia membiarkan rakyat Palestin diusir dari tanah mereka, itu bukan keamanan, itu adalah pembersihan etnik. Beliau mengingatkan dunia bahawa keadilan tidak boleh mempunyai dua standard dan bahawa Malaysia akan terus berdiri bersama Palestin di setiap pentas, dalam setiap suara, dan di setiap hati. Malaysia berdiri untuk kebenaran. Malaysia berdiri untuk Palestin. Palestina, apa pandangan anda tentang kenyataan ini? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Malaysia is one of the most pro-Palestinian countries in the world. Unfortunately, in a time where the people of Gaza have been forsaken, Malaysia is a country in which the people seem to bleed Palestinian. To even witness how on the news channels the interviewers will be wearing the kufiya regularly, and the way that you can be unapologetically pro-Palestinian here, that it's represented through not just the mouths of politicians, but through the hearts of the people. You feel that as a Palestinian in Malaysia, alhamdulillah. So I actually went to a restaurant, as an example, the first restaurant I ate in on this trip, the brother who was serving, I'm not sure if it's okay for me to say the name of the restaurant or not, so I'll keep it that just to not put you in an awkward position. But he's from Gaza, and he's, I recognized he was Palestinian. I started to talk to him. He said, yeah, he came here 10 months ago.
So he actually lived, during the genocide for a long time in Gaza. His uncle owns a restaurant here. He came here, and I told him, I asked him, I said, how are the people here? He said, better than all of the Arabs. He felt more welcomed and loved here than any other place, alhamdulillah. So I feel that as well. And we're proud of this country, and as Palestinians in particular, we feel the solidarity of Malaysia. And in Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini Gaza menang. Lepas 2 tahun genocide, the victory of Palestinian people. Kita bagi hadiah ini victory untuk rakyat Malaysia yang sama kita, yang tak pernah tinggal kita. Terima kasih semua rakyat Malaysia. Terima kasih Nusantara. Gaza menang lepas 2 tahun genocide. Lepas 100,000 orang meninggal syahid, 170,000 orang cedera. And you masih sama kita, tak pernah tinggal kita. Alhamdulillah, Gaza dah menang guys. Lepas 2 tahun of this genocide. Allahu Akbar, Allahu Akbar. I volunteer at MAPIM Malaysia. Last weekend, orang Malaysia donated 35 ton of barang to Palestine, which is amazing. Tapi banyak kerja belum buat. A lot of things to pack and arrange. MAPIM target to send shipment to Egypt by this minggu. So they need 20 to 30 volunteer hari ini and esok to pack and label barang. Especially lelaki, sebab semalam banyak perempuan saja. Those who live near Sepang area can consider to go and help, but not too lamai or else hard to manage for MAPIM. The location is MAPIM Malaysia Central Warehouse, and volunteers can help from 10 a.m. to midnight. Today and I am from Malaysia. Today our voice is strong and we are moving with you together. It is the movement of all races and all religions. It is a movement of the people who have hearts, who have emotions and feelings, who care and see what is happening in front of our eyes. Gaza is showing to us how to be sumud, how to be resilient, how to stand up to the oppressors and say, this is our land and we will not leave our land until it is liberated. So to the people of the world who are with us today, please play your part. You have a role in what is unfolding in front of our eyes. You are being a part of history, and history will write that Palestine will be an independent Palestine in our time, inshallah. Free, free Palestine! Free, free Palestine!
tinggal keluarga you, saudara you dekat Gaza yang dihadap kelaparan, yang dihadap genosid yang paling besar dekat dunia. Jangan tinggal kita. Jangan tinggal kita. Saya nak bagi tahu, saya bagi tahu orang Gaza dia sayang you guys. Saya alhamdulillah saya bawa bendera Malaysia mana-mana. Medika saya celebrate saya dah 2 tahun dekat Gaza. Sudah celebrate Medika 2 kali sama anak yatim. Tahun yang lepas, tahun ini. Diorang sayang you, diorang appreciate berhargai apa yang you guys buat. Dia bagi tahu you jalan tinggal kita. Jalan tinggal keluarga you, saudara you dekat Gaza yang dihadap kelaparan, yang dihadap genosid yang paling besar dekat dunia. Jalan tinggal kita. Jalan tinggal kita. Kita tidak akan tinggal. Pasti kami tidak akan tinggalkan semua saudara-saudara kita yang berada di sana. Satu lagi kami doa, memang rakyat Gaza gembira dengan merdekanya Malaysia. Kita doakan kemerdekaan Palestin, kemerdekaan Gaza daripada laknatullah. InsyaAllah. Munsir apa-apa update kepada kami akan cuba juga untuk share kepada rakyat Malaysia. Okey Munsir? InsyaAllah. Terima kasih banyak. Apabila rakyat Palestin menzahirkan ucapan mereka kepada Malaysia, ia bukan sekadar kata-kata manis. Ia adalah doa. Ia adalah mesej ketulusan yang lahir daripada hati yang telah lama diuji. Bayangkan sebuah masyarakat yang setiap hari berdepan kehilangan, tetapi masih memilih untuk menghargai sokongan kecil maupun besar yang datang dari sebuah negara yang jauh Malaysia. Dalam huraian ucapan mereka, jelas terdengar nada penuh kesyukuran. Mereka menyebut bagaimana Malaysia sentiasa berdiri teguh, bukan hanya melalui bantuan kemanusiaan, tetapi juga melalui doa, suara, solidariti, dan sokongan tanpa syarat daripada rakyatnya. Banyak yang mungkin tak kita sedar. Setiap perkongsian, setiap poster solidariti, setiap derma kecil yang kita hulur, semuanya memberi kesan kepada mereka yang sedang berjuang untuk hidup. Ucapan kami tak akan lupa. Sebenarnya, membawa maksud yang lebih luas. Ia bukan hanya penghargaan, tetapi pengikat antara dua negara, antara dua umat. Manusia yang saling memahami arti, kesakitan, dan harapan. Ia memberi peringatan bahwa kemanusiaan masih hidup, walau dunia semakin keras. Sebagai penutup, mari kita teruskan sokongan ini bukan hanya sebagai sebuah tren, tetapi sebagai satu tanda bahwa Malaysia sentiasa bersama sesiapa sahaja yang memerlukan, terutama Palestin. Dan jika kata-kata mereka hari ini menyentuh hati kita, biarlah ia menjadi penggerak untuk terus menyebarkan kasih, empati, dan doa. Kerana bagi mereka, Malaysia bukan sekadar negara penyokong, tetapi keluarga di kejauhan yang mereka tak akan lupakan. Rasa sayang, oh rasa sayang, cerita kita takkan pernah hilang.